Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahreen Salim Kasiri. How are you, students? I hope so. You are also fine. Today is Islamic class. आसान इस्लामियात बराए जमात हफ्तुम. आज इस्लामियात का आपका सेशन 4 है. तो स्टार्ट लेते हैं. आपको सबसे पहले इंडेक्स की तरफ मूव करते हैं. तो फहरिस्त की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं कि आपका जो चैप्टर का नेम है वो क्या है. ग़ज़वा हुनैन. ठीक है. ग़ज़वा हुनैन का सफ़ा नंबर है 36. तो 36 की तरफ मूव करते हैं. आपको मैंने होमवर्क दिया था, तो सबसे पहले मैं आपका जो होमवर्क है वो टैली करवाऊंगी. ओके, तो सफ़ा नंबर 36 पे सबसे पहले मैं आपका होमवर्क टैली करवाऊंगी. जो खाली जगह मैंने आप लोगों को दी थी, आई होप सो आप लोग वो कर आए होंगे. ठीक है. तो पेज नंबर है आपका 38. ठीक है, सफ़ा नंबर 38, खाली जगह. ठीक है. तो आज की डेट मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे ऊपर. आज की जो डेट है 8 दिसंबर. सही. खाली जगह नंबर 1. हवाज़न डेश और डेश के दरमियान आबाद था. मक्का और ताइफ के दरमियान. किसके दरमियान? मक्का और ताइफ के दरमियान. ओके. तो ये थोड़ा लाइट था तो मुझसे डार्क कर रही थी, इसे डबल हो गया. ओके, तो यहाँ राइट करेंगे मक्का एंड ताइफ. सही. नंबर 2. दोनों कबीले जंग के लिए देश की वादी में खैमाजन हुए. हुनैन की वादी में. किसकी वादी में? हुनैन की वादी में खैमाजन हुए. नंबर 3. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर देश अफराद पर मुश्तमिल था. 12,000. कितने? 12,000 पर मुश्तमिल था. सही. 12,000. नंबर 4. ग़ज़वा हुनैन में कफ़ार को देश शिकस्त हुई. बुरी. ठीक है, बहुत बुरी या बुरी. लास्ट है. ग़ज़वा हुनैन में दोनों कबीलों की क़यादत देश के हाथों में थी, मालिक बिन औफ़ के हाथों में. किसके हाथों में थी? मालिक बिन औफ़ के हाथों में. ठीक है. और दूसरे कौन थे? दूसरे भी हमारे थे 100 साला बूढ़े शायर थे जो अरब का मशहूर दानिश्वर था. ठीक है. तो इसमें भी हम एक ही लिखेंगे नाम के, खालिद मालिक बिन औफ़. अच्छा जी, अब इसके बाद है आपके 2 सवाल हमारे हो चुके थे. ग़ज़वा हुनैन की इब्तिदा तक हो चुका था. अब नंबर 3 है, ग़ज़वा हुनैन के बारे में कुरान मजीद का बयान क्या है. सही. तो कुरान मजीद का बयान ये है. तो सबसे पहले एक लाइन आ जाएगी. ग़ज़वा हुनैन के बारे में कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया है. ठीक है, कुरान मजीद में इरशाद है. तर्जुमा. और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुरूर था, तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई और ज़मीन बावजूद फराखी के तुम पर तंग हो गई. फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए. फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और तुम्हारी मदद को फ़रिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नज़र नहीं आए थे आसमान से उतारे. ठीक है. तो अल्लाह पाक ने क्या किया था? उनकी मदद के लिए फ़रिश्तों में मोमिनों को, मुसलमानों को नज़र नहीं आए थे. सही है. तो इसके बारे में हमने कल भी एक्सप्लेनेशन ली थी आप लोगों ने. ठीक है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. काइंडली आप लोग अपनी कॉपीज़ में से टैली कीजिएगा. ठीक है. तो अगर आप लोग अपनी कॉपीज़ नहीं निकाली आप लोग ने अब तक, तो नाउ टेक आउट योर कॉपी एंड वर्ड टू वर्ड टैली कीजिए. ठीक है. मैं दोबारा से डिटेट कर रही हूँ. तो नाउ टेक आउट योर कॉपी एंड टैली विथ मी. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. सही है. तो क्वेश्चन में पहले एक लाइन आ जाएगी, ग़ज़वा हुनैन के बारे में कुरान मजीद का बयान है या कुरान मजीद में फरमाया गया है. एक ही बात है. तर्जुमे की हेडिंग आ जाएगी. और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुरूर था, तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई और ज़मीन बावजूद फराखी के तुम पर तंग हो गई. फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए. फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और तुम्हारी मदद को फ़रिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नज़र नहीं आए थे आसमान से उतारे. ठीक है. ये 3rd का आंसर है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है. ग़ज़वा हुनैन के बारे में ये हो चुका है. नंबर 4, ग़ज़वा हुनैन के मुख्तसर वाक़यात तहरीर करें. ठीक है. तो आपने मुख्तसर वाक़यात कहाँ हैं? ये वाला मुख्तसर वाक़यात है. अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट लेंगे. मुसलमान अली सुबह मैदान की तरफ बढ़े तो दुश्मन ने बहुत से माहिर तीरंदाज वादी के दर्रे में छुपा थे. इन्होंने मुसलमानों पर अचानक तीरों की बारिश कर दी. ये बात मुसलमानों के वहम गुमान में भी ना थी. इस गैर मुतवक्का तीरंदाजी से मुसलमान घबरा गए और इनके पांव मैदान से उखड़ गए।
یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند افراد ہی ثابت قدم رہے۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو آواز دی اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بلند آواز والے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو پکارا، اے بیت رضوان والو۔ یہ الفاظ جیسے ہی مسلمانوں کے کانوں میں پڑے، ان کے مخالف سمت بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ انہوں نے پلٹ کر نئے ولولے اور جوش و خروش کے ساتھ حملہ کیا۔ خون ریز مارکے کے بعد حوازن و ثقیف شکست کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ تو یہ جواب ہے آپ کے سوال نمبر 4 کا، ٹھیک ہے۔ تو ورڈ ٹو ورڈ آپ نے ٹیلی کیا ہوگا، آئی ہوپ سو۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ کوشچن، غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ حنین سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں، اس کا جواب آپ کا صفحہ نمبر 37 پر ہے۔ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ شجاعت اور بہادری سے میدان جنگ میں اترنا چاہیے۔ ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا ہے غزوہ حنین سے، کہ ہماری جو ظاہری طاقت ہے اس پہ ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی بھی اچھائی ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہے، تو ہمیں اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ سے توکل، اللہ سے امید لگائی رکھنی چاہیے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ آپ کو چاہے 100% بھی یقین کیوں نہ ہو کہ ہمیں یہ چیز ملے گی، اگر اللہ پہ یقین نہیں ہوگا تو آپ کو چیز کبھی نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ پہ یقین رکھنا ہے اور انہی سے مدد کے لیے طلب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بات کو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو آج کی جو کلاس تھی وہ آپ کی یہیں تک تھی۔ 3 سوال آپ کو ٹیلی میں نے کروائے، اور اس کے علاوہ جو 3 سوالوں کو آپ کا جو نیکسٹ کلاس ہے وہ آپ کے نیکسٹ ویک ہو گیا ابھی۔ تو اس پورے گیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 کوشچنس کو یاد کرنے، کوشچن نمبر 1، کوشچن نمبر 2، کوشچن نمبر 3، ٹھیک ہے۔ تو کوشچنس میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ یہ 3 کوشچن آپ نے یاد کرنے۔ وادی حنین میں کون سے 2 قبیلے آباد تھے، کوشچن نمبر 2۔ غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان کیوں پسپا ہوئے، اور کوشچن نمبر 3، غزوہ حنین کے بارے میں قرآن مجید کا بیان کیا ہے۔ تو یہ 3 سوال آپ کی ڈائری میں جائیں گے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اوکے۔ آئی ہوپ سو آپ کو جو ڈائری میں دے رہی ہوں اسے آپ اچھے سے لرن کریں گے۔ انشاءاللہ جب ہماری اسکول سٹارٹ ہوں گے یا آپ کو 1 ویک میں یہ بلایا جائے گا تو ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، نیکسٹ کلاس میں ملیں گے ہم انشاءاللہ، اور جو ڈائری دی اسے اچھے سے کریں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، سی یو سون۔